Sira? Ay, ma'am. Ay. Iyon lang na yung live, ma'am. Founder niya. Yes po. Si ma'am, ay nagpabali lang mo si ma'am. Nalang ito sa Matrix, no? Saan namin text? Real world? Neo, No, Grade life one? is just a game. Muna siya, sir. Matrix. Saan na siya? Wala siya ka na organization ninyo? So, Dili, uy. Kanang ano lang, spirituality, sir. Like, nag-awaken man ko spirituality. So, daghan kong na-realize ba nga, ano ganing, oh my God, life is just a game. Life is just a matrix. Kanita ng darian, nag-drive lang sa control. Ang police, ang pharmaceuticals, ang hospitals. So, daghan kong na-realize, sir. Na, sir, gay, nag-move on, mag-go, kagikan ko, 14 years na toxic ay na relationship. So, naga-move on, moving on stage. Pero para dugay na jugi ko nagapapansin, sir. Promise, dugay na jugi ko nagapapansin. Oh, wala naman. Ay, nag-live pa day ka, ma'am. ayun Oy, saan, nag-live pa. nag-live Oh, di ko na. I told you, I don't follow rules. Ay, paano na, ma'am?